Yes, आम्ही किती म्हणले? This is victory of taxi driver, motorcycle pilot, farmers. Yes, And I still saying, ही लोकांची victory. So I have to congratulate you all for keeping up the interest of Goa. And we have kept everything for the interest of the good men. So the letter is And so, Every Goan is good. thank you. This is the letter for the tourism stakeholders. You have the tourism stakeholders. I have got some issues. yes. Okay. Thank you. So we think it's about flight. Yeah, yeah. If I can do that something. Sir, See, without your telling, even in Delhi, I have taken up case of tourism with one consul general, commissioner of a foreign country, Australia. So I मेवलो तांकां आनी तांकां सांगले, have you all ever been to Goa? They said yes, very beautiful. I said, if it is so beautiful, you all should come as guests. आमचे म्हणे, there are the best of hotels, best of hospitality. You have to patronize it. तुमच्यान म्हणे direct chartered flights करपाक जाता from Australia to Goa, Dabolim Airport. I kept saying Dabolim Airport because we know all attempts are being made to close Dabolim Airport. आम्ही तांकां सांगले, you want तुमचे म्हणे हांगा कॉन्क्लेव करूया गोंयांत. There are captains of industries, tourism industries. तांकां सगळ्यांक बराबरी बसून तुम्ही यात म्हणे. We will hold one seminar or summit. How? I didn't say India, I said Goa and Australia can come together so that our tourism is promoted. Akhya India where government is making efforts to promote tourism. But Goa is the first premier state. Tourism म्हणशी तर भायरसान लोक येतालो गोंयांत शेकड्याचे शेकडे. So I want to also put this thing to the Goa Chamber of Commerce because e-industry, the biggest industry is the tourism गोंयांत. आणि ती तर आमी मारून उडयली आनी कितले जाण पोटार फटफट्टिली. Whole hospitality sector, taxi drivers, motorcycle, vegetable vendors, कोण सप्लाय करतात, बारीक बारीक गाड्यो चलयतात, सगळे त्रासान पडटले. So we will work towards it. now only our concern is on this. As you already said, you are working for Daboli Airport. If the Daboli Airport stops, we fear that everything will. Absolutely. So this is one of our representation we had put over here. Another thing, taxi driver. I mean, hotel 30 years. 30 years I mean business with the hotels. Then there are queue systems. Every hotel has got its own union. So in spite of that, no other thing is for person and livelihood for us. And they used to get good rate also from the hotels. Now this app is that is killing their business. So how we can help to sustain, because this is a 5-star hotel service provider. We are not just simple taxi operators. We are taxi operators with the hoteliers contract with us. We have taken big cars, Innova, Krista. So now the problem is they barik sawar time मध्ये बारीक गाड्यांचे होत आहे, like eco. So this app based is really killing our business in the South Goa that is the reason we are the stakeholder. We are the stakeholder from the tourism department, from the tourist sector. So we have been affected. So this we are not saying app-based vehicles by taxis. Yes. This is directly customer is getting in touch with them. Hire करता. Yes. In short, I will brief as a media, as you also, sir. Air-based taxi, म्हणटा ती एक म्हणूंक जाता तुज्यान रस्त्यावयली taxi. It should be kept on moving all the way. They cannot station a taxi at any place. Any place they can't station. See, it's an air-based taxi. I am using an air-based taxi.
I cannot come in station in Benali, station in Kolwa, station in Kalangut. I have to stay at my home or I have to keep on roaming like a whole day. In short, in sweet, in Kognini सांगता ती गाडी जी आहा न्हू ती स्टेशन करूंक तेंच्यान हुंयच जायना. नो पार्किंग म्हळ्यार नो पार्किंग स्टेशन करून आसता एप बेस्ड टॅक्सी. हांव कितें म्हणटा इतली वर्सां आतां आमी एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट आमी रेट मागतात टॅक्सी फेर मागतात आमी एक्स्ट्रा चार्ज कोणाकूच करना बेश्टें आमचें नांव पिड्यार करता आमी माफिया आमी एक्स्ट्रा चार्ज करता आमी कितेंच एक्स्ट्रा घेयना एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट फ्रॉम अराउंड 30 years इट वॉज लायक 2700 फर्स्ट 80 kilometers सेम चलताले 2017 or 2018 हय 2005 लागलेले 2700 first 80 kilometers. Now the government gadget has been given from 2017 from 2018 as a new gadget 3000 first 80 kilometers. We are working on that only as same as it is. So we are not robbing anybody. We are not doing anything wrong. What is government has given the gadget? We are working on that. Second thing, government an आमकां सांगले मीटर घाला म्हणून मीटर डिजिटल फेअर मीटर. डिजिटल फेअर मीटराचेर तेणी इलेक्ट्रॉनिक रेट एज फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड सेकंड थिंग डिजिटल फेअर मीटर जे इंस्टॉलेशन करतात ते एज कम्प्युटरायज्ड सेम मीटर स्कॅम सेम मीटर स्कॅम मिनिस्टरान केले मोविन म्हाका दिसता 11,500 कितें घालूंक लायले फ्री मीटर दिता म्हणून सांगले कोणाकूच फ्री मीटर दिवना अवेलेबल फॉर 4,500 Yes. सेम केस येस फकत 200 लोकांक मीटर फ्री दिले अराउंड 35,000 टॅक्सी ओनर्स एसोसिएशन ऑल गोवा फकत 200 लोकांक मीटर फ्री दिले ते बी कितें आमचे पयशे घेवन मीटर आमकां दिवन मागीर सबसिडीक एप्लाय करून आनी मागीर पयशे दिले थोड्या लोकांक अजून पयशे मेळना लोक थोडो मरोन गेलो आयज 2 पावंडे चडटात की मेवतले काय म्हणटे घातलेले ते 4 वर्सां पयलीं कांय मेळना लोक थोडो मरोनूय गेले आमचे टॅक्सीकर ते फायली तश्योच आहा पेंडींग पयलो मिनिस्टर तोच आसलेलो मोविन गुदिनो आतांय मिनिस्टर तोच आहा मीटर घालतकूच गव्हर्मेंट रिफॉर्म जालो सेम आहा मिनिस्टर जालो अजून कित्याक जायना ही कामां तर करतलो जाल्यार एक दीस पुरो जाल्यार तो अनफीट जालो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आमची कामां करपाक रायट ऑर रॉंग. So you give on that also you give me a representation. I will take it up. Okay. Second thing, तो म्हणटा आमी एक्स्ट्रा चार्ज करता ओवरचार्ज करता. If he has set a rate of 35 rupees a kilometer, 30 rupees a kilometer, 28 rupees a kilometer, it depends on the government gadget. And we are charging the same rate. How we are the robbers, taxi drivers? आयज आमच्या घोराब्यांचेर नदर मारून पळय टॅक्सीकारांचेर कितें आहा ते आमच्या घोराब्यान एक गाडी घेवन आमचे भुरगे पोट भरता फॅमिलीक पोसता सगळे करतात एक गाडी घेवन करतात एक गाडी घेतात ह्या मनशा कडेन एक स्विफ्ट डिझायर आहा तो 8 to 10 years ती गाडी चलयता तो गाडी चेंज करूंक वयता तो विचार तो कितले पयशे घेवन करता तो कितें करता हाली 1,20,000 डावन पेमेंट ते बी कितें लोकां कडेन मागून हे कडेन बँका कडेन लोन काडून तो एक गाडी घेता चेंज करता कित्याक ती गाडी रिजेक्ट जाता ते पोट भरूंक मेळना फॅमिली उपाशी पडटा आमी कांय म्हणना कितें कोत्ता सांग कोर म्हणटा तितलें गव्हर्मेंटान आयज आमी सगळें करून दवरलेलें पूण तरी पूण आमकां कित्याक रोडयता आमचें आमकां कळोंक जाय गव्हर्मेंट. सो तुमचो डिमांड कितें आमचो डिमांड आमकां गोवा एप बेस्ड टॅक्सी आहा न्हू ते आमकां सारके हॅरेसमेंट करता ते येवन दीसभर रावता आमी इत्साता बाबा तुमी हिंगा कितें करता हालीं क्रायम जाता हालीं ड्रायव्हर मरोन आसता गाडयेन हालीं कोणाचेर येतले आमी मारून उडयलो म्हूण येतले येतात एलिगेशन घालतात भुरग्यांक कंप्लेंट करून आतां पासून रायट नाव प्रेझेंट कोलवा पुलीस स्टेशनाची केस जाता गोवा मायल्साची तुम्ही येतात गेस्टांक येतात वयतात आमी तुमकां कांय म्हणना अरे एटलिस्ट क्यू ज्या हॉटेलान क्यू आहा जे आमचे रजिस्टर्ड युनियन्स आहा त्या हॉटेला कडेन तुमी येवपाचें न्हू तुमी हुंयसान रुरल एरिया मारा तुमी मारगांव मारा तुमी हुंयसान भाडी मारा आमकां आमी कांय विचारना हुंय सुपर मार्केटान आहा रेस्टॉरंटान कोणी आसा तुमी पिकअप करा आमकां नो प्रॉब्लेम पूण ज्या हॉटेलांनी क्यू आहा त्या हॉटेला कडेन तुमी येयनाका प्लीज आमचो रिक्वेस्ट. What is the hotel management saying? Hotel management is supporting all the locals because whenever the hotels are coming in the villages, they have said that we want the local support and the locals are supporting that locals and the Goan people will get some benefits of that. And आमी व्हडले काय आमकां आयज आमचे गोंयकार भुरगे व्हडल्या पोस्टार कोण ना कोण हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस मॅनेजर मे बी आउट ऑफ 100 मे बी 5 इट वील बी देर बट लोकल जे टॅक्सी बिजनस आहा न्हू ते आमी हँडल करता लोकल्स आनी जे जाय ते आडकोडे आसता ते आमी तेन्ना उबे रावता चल हें जावन ही हॉटेली आमच्या गांवच्या लोकांक जाय ते बऱ्याक पडटलें कोणा शेक आहा कोणा वॉटर स्पोर्ट्स आहा टॅक्सी बिजनस आहा कोणा रेंट बायक आहा रेंट कार आहा जायती बिजनसां आसता तांकां बेनिफीट मेळपाक जाय म्हणून आमी आडकोडी हाडना आमी उबे रावतात आमी दोळे धांपतात बाबा ओके तुमी कितें करता ते करा लोकल बिजनस आमकां येवपाक जाय सो आमी कितें रॉंग करता जाल्यार सांगा आमकां. ते हॉटेल इश्नानी सर पयलें डिसायड जाता लोकल सगळं ऑब्जेक्शन जाता हे हॉटेल येवपा जायना म्हूण विलेजीन पयलीं आसून जावन येयलो आहा सो
हे जावन आमचे लोक एकठांय जाता गांवचो लोक हे जे आम कितें घडये जामू तेन्ना MLA कोण आहा तो आवाज येता गव्हर्मेंट मनीस बाबा तुमकां हेजेरी तुमकां जॉब मेळटले 80% आनी तुमगे टॅक्सी तुमकां घालूंक मेळटली म्हणून आतां हे बॅब म्हणटा तें आतां येयलो ना हेच्या पयलीं कोण येवं ना हेच्या पयलीं आमी ट्युरिस्ट हेतू आमकां मिटींग दिवंक केली तुमकां बरोबर सर्वीस दिवपाक आमी दितलो आनी लोक एकठांय जाता ते मागीर ते हॉटेल हाटाय त्या उतराचेर आमी आज पासून टॅक्सी घालूंक आतां आमकां नियरली 30 years कितू जाय ते आमी ट्युरिजम मिस्टेक होल्डर आहाय पयलीं तुमकां रिक्षा आहलो मागीर तुमकां टॅक्सी जाली तेच्या पयलीं तुमकां मोटरसायकल आहली हे आहले तुमकां सायकल आहली सो एस आमी ट्युरिजम हितून येयत रावलो पळय न्ही आमी की ट्युरिजम म्हणटा कितें केलां आमी जाय जाल्यार वयल्यान ग्रो केलां आमगे भुरग्यांनी जाय जाल्यार आमगेले भुरगे कितले बेल्टा वयले कितले भुरगे ग्रो करीत रावले इंडस्ट्री आमी इंडस्ट्री कील म्हणटा ती केन्ना केलें ना पयलो आमकां गव्हर्मेंटान केस्तां घालीं आमच्या आनी भासी पितो केस्तां गेले आनी तेन्ना मागीर तें गॅजेट आमगे रेडी जालां हें गॅजेट रेडी जालें आनी विलेजीन आमकां कितको हॉटेल येवपा दिताले म्हणजे प्रॉमीस करून आमकां विलेजीचे हॉटेल येवपा दिताले म्हणजे आमकां टॅक्सी लावपाक मेळटली म्हणून ते आज पासून आज जोरी तो येवपा मेळना जाल्यार आमी दुसरे आनी खंय जॉबा वयता ना गोवोरमेंट आमी कितले फावट रिक्वेस्ट केलो तूं गोवोरमेंटा जॉब दी तूं आमगे मंथली कितू सॅलरी जाता कितू इनकम जाता तूं आमगे हेजे कॅल्कुलेट करून आमगे डेटा काड म्हणून आमगेलो तेजे डेटा काड आनी गोवोरमेंटान आमी ती प्रॉमीस केली जेन्ना हे आशिल्ल्या देखो तुमगे गॅजेट बी मागीर रेट बसोवप आज पासून गोवोरमेंटान गॅजेट बी मागीर ती रेट बसयली ना तेणें ती रेट तेणें हाफ केल्या आतां एक सांग हिंग सो तर उमके कडेन ड्रॉप केली ती हाफ केल्या ते रेट आहा ती हाफ केल्या मोसम मागीर ती कितू दीस तुकोन आमी पोतून रिटर्न आमी घालपाक म्हूण गॅरंटी आहा आतां सगळे ऑफिसर इतले गोंय आहाय तितले भितर आहाय थिंगा एस कोन ऑफिसर हे आहाय ते आपल्याले 8 वरांचे येताय वो 10 वरांचे येताय आनी सकाळी 5 ते 6 वरांचे घरा ते जाल्यार ते रातीको दुखून रावताय जॉब करपाक रातीको दुखून रावताय आनी आमी राती दुखून रावपाचें आमगे इनकम जनरेट करता जाल्यार आमकां दिसा ते रातीको दुखून रावचें पडटा वयल्यान तें हें केलें जाल्यार आमकां हिंगसो थिंग वचोन ड्रॉप 2-3 दीस थिंग रावपा पडलें तेश कोन्न जाल्यार ते सांगता ते भाशेन आमी घर कितको पावपाचें फॅमिली बरें कितको येवपाचें आनी कितको इनकम आमगे जनरेट जातलें सारकें तें आमकां हें करून पळय तो म्हणटाले आमकां घेवन तें हें करून तें आमी घेवन केन्ना मिटींग केली ना सारकी केन्ना आमगे हें केलें ना हालीं आमी मिटींग केली त्यो तेज्या पयलीं आमकां हें केलें म्हणजे आमकां दाखय म्हणून तुमकां कितको आमकां फायदो आहा तो आमकां केन्ना केलें ना तें आमी सारकें घेवन हे भाशेन दाखयलें ना बरें रिस्पेक्ट आमी केन्ना मिटींग घेता हे भाशेन आमी करपा हे भाशेन आमी बेश्टी 2-3 हेतून थोडी मिटींग केली आनी मागीर आमकां डायरेक्ट तें हितून येवपा हितून जॉयन जाय मागीर अरे तुगे आमी कंडिशन आमी कितको येवपा हितून जॉयन जातलें आमकां फायदो कितको आहा तो एक्सप्लेन करपा जाय न्हू फायदो नासता पळय आज काल कोण कितको करता आमी टॅक्सी नासना आमी तुका भितर आसना पयलीं आमी तेतून भुरगे वचताले टॅक्सी लाय तुमकां फायदो आहा म्हटल्यार पळय तेतून टॅक्सी लायली सगळे भुरगे येताले भुरगे पळय सगळे बेळटा येता आनी बारयताले आनी खंय जॉब करताले गव्हर्मेंटा जॉबा लागताले आमी पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंटा जॉबा भाशेन आहा भाशेन जाता न्हू सारकेची ट्युरिजम हितून आतां एक भुरग्या 25 वर्सां 30 वर्सां ते भाशेन जालो आहा सारकी वचोन सोंड दुखून गेलो वचोन हेच कमा लागून गव्हर्मेंट हॅरेस करता वचोन भायर दुखून गेलो पण हें सोंड गेलो पण गव्हर्मेंटाले हेंच नाक न्हू हॅरेसमेंट नाक न्हू सारकें चड हॅरेसमेंट जाला आतां आयज काल आमच्या भुरग्यांक जायते अनएम्प्लॉयड आहा भुरगे जायते शिकनासतना आहा तांकां आतां 10th ना 12th ना ग्रॅज्युएशन ना गोंया जॉब मेळना भुरगे कितें करता एक टॅक्सी घेता आपल्या संवसार करता फुडार करता पूण ते गव्हर्मेंटाक ना पडोंक ना आयज शिकलेले ना जाल्यार आयज गव्हर्मेंट सर्वीस मेळटा सर कोणाक दिल्ल्या गव्हर्मेंट सर्वीस आयज गव्हर्मेंट सर्वीसी कोण आहा एक आरटीओ जातलो 40 lakhs आहा एक पुलीस ऑफिसर जातलो PS जातलो 25 lakhs आहा फ्री कित्याक दिना पोस्ट म्हणजे बापायन हाडल्या पोस्ट दिया मरे भुरग्यांक गोंयकार भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट करा मरे आयज तो आहा ताका एक SSC ना ताका जॉब आहा गव्हर्मेंटान कितें करतलो तो एक टॅक्सी घेता आयज काल आमच्या भुरग्यां कडेन पयलो व्हॅन आसताल्यो जायत्यो व्हॅन जावन मागीर काडल्यो हॅशबॅगान सिडान येयल्यो तूं पळय लँग्वेज उलयता ती हांव लँग्वेज आतां 6 वर्सां जालीं तीच लँग्वेज उलयता फायटींग विथ द गव्हर्मेंट सोशल वर्कर यू आर द हेल्पर फॉर द गोवन पीपल यू ऑलवेज फाइट फॉर द गोवन वी आर फायटींग ऑन द सेम इश्यू इज नॉट ओनली दॅट तूं आतां फकत टॅक्सीचें चिंतता आय लूक एट इट दॅट दीस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कल्चर सारकें तेजेंतलो गोंयकार येतलो एज एक ट्युरिस्ट येतलो वेन ही थिंग्स ऑफ गोवा ही हॅज कम बिफोर ताका तें दिता हॉटेल शेक टॅक्सी मोटरसायकल पार्क हें आनी हूंय ना and we have to protect this. We will see how we can take this fight forward. Okay, sir. Okay. This is the memorandum. This is the issue.